Where do we get this idea? ¿De dónde sacamos la That idea? everyone in the kingdom is Que equal. todos en el reino son iguales. Was that from the French Revolution? Egalitarianism? ¿Se acuerdan de la Revolución Francesa? That's not what our Yeshua taught us. Eso no es lo que nos enseñó What did Yeshua Yahshua. teach us? ¿Qué nos enseñó Yahshua? He that wants to Aquel be que quiere great, ser that's not a sin. mayor, que no es You un must be the pecado, servant of tiene que ser el siervo de todos. Meaning some are great, some are Quiere not. decir que algunos son grandes y otros no. Some are teachers Unos son maestros and some are fathers. y otros son abot. Know the voice of your father. Conozca la voz de su Abba. Do you know the voice of your ¿Conoce usted father? la voz de su Abba? Yeshua said what? Yahshua dijo, ¿qué? My sheep Mis hear my ovejas voice. oyen mi voz. But here's the bad news. Pero estas How many son remember las malas how noticias. many remember the biblical account of Eli? ¿Cuántos se acuerdan de el recuento de Elí Yahoo and Shmuel, young Shmuel. How old y de was Shmuel? Shmuel? ¿Qué edad tenía How old was young Shmuel? Shmuel? ¿Qué edad tenía A Shmuel? baby, right? Era un bebé. 2, 3, 4, 2, 5, 3, whatever. 4, 5, quién sabe He cuántos was young, años. yes? Era un niño. And Eli said, Y Elí le dijo, Benjamin, how old was he? ¿qué edad tenía él? 6 or 7. 6 or 7, 5, past toddler, okay. And Eli said, hey, did you hear Yahweh's 6, voice? 7 años de edad. Y Elí le dijo, ¿escuchas tú la voz de Yahweh? We'll go back, lie down, and listen. Y le dijo, Did you hear his voice? no, ¿escuchas tú la voz de Yahweh? No, didn't hear it. No, no la escucho. Well, guess what? You know why he Pues didn't ¿qué hear crees? it? ¿Sabes por qué no la escuchaba? Because he was not yet mature enough Porque él todavía no era lo suficientemente to know the maduro voice para conocer la of voz Eli, de the Elí, ruler and el priest, gobernador y who was joven, his spiritual quien era su father, Abba en Ruach. who spoke Yahweh habló through his father. a través de su Abba. When Eliyahu went Cuando to the Eliab heavens subió a los Shamaim in a Merkabah, en una Mirkabah, Elisha Elisha didn't say, hey, yo dude, no dijo, hey hombre, send me a postcard. mándame una When postal. you get there, Cuando llegues allá, send me a postcard. envíame una postal. Don't forget me Una now. postal. No te olvides de mí. No, man. No, para nada. Elisha Looked up to the vio Merkabah. hacia la Mirkabah, Abba mío. You know why Elisha had a bigger healing and miracle ¿Sabes por ministry qué el than ministerio de Eliyahu? Elisha era mucho más You know why? grande Because he had a que father. el de Eliao? Porque él tenía un Abba. And Eliyahu's work continued Y in el the trabajo de family of Eliao Elisha on continuó earth. en la familia de Elisha aquí en la tierra. And in the days of Elisha, what else do we Y encounter? en los tiempos de Elisha, ¿qué más vimos? The school of the prophets. La Remember escuela that? de los profetas, ¿se Yes. acuerdan de eso? That was a school of 153 fish that never wanted to grow up. Esa era la escuela de los 153 peces They que were in the nunca quisieron pattern. They were crecer. living like Israel. Estaban viviendo el patrón como But they were Israel. happy being in Y school. estaban contentos de estar en la escuela. Elisha left Elisha school. Y'all se not fue de getting la it. escuela. I don't know. I don't No know what están I'm... entendiendo. Y'all not getting it. No me están entendiendo. Elisha left school Elisha se fue de la escuela and went out y fue to find a buscarse himself. un Abba. And that's why he became Y Elisha. es por eso que se convirtió en Elisha. That's why he became Es Elisha. por eso que él se hizo Elisha. You will never grow in the kingdom Nunca va usted a crecer en el reino until you learn to honor hasta que usted aprenda a estimar another. a otra persona. Find yourself someone to honor, Búsquese a alguien a quien estimar and you will grow. y crecerá usted. Honor Estima, is the key to your future. Kabod, es la clave para su futuro. Find yourself a father. Búsquese una Abba. Doesn't have to be me. No tiene que ser, But it's no gotta tengo be que ser somebody. yo, pero tiene que ser It's alguien. got to be somebody Tiene que ser alguien who's stable, quien es estable, who hasn't been a believer for half a year, que no ha sido and creyente before por that la they were mitad the de un año watchtower, y antes and de 6 eso months era before that atalaya they were y antes de Orthodox, eso era ortodoxo, yahudí, and 6 months y before 6 that meses antes de eso they were a Greek Orthodox patriarch. era un Abba griego That's not ortodoxo. a father. De eso no se trata ser un Abba. A father is someone Un who Abba has es been living alguien like quien ha Israel, estado viviendo como Israel despite a others pesar castigating him de que los demás lo estén castigando a and él ridiculing y him. se estén burlando de él. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Receive what he is saying to you Reciban now lo que él les está diciendo en este momento and be where you want to be y colóquense donde quieren in the estar future.
en el futuro. believe that you need a pastor or some Crean counseling que necesitan a un pastor o algo de and consejo not a spiritual y father no una benrúa who can give you Geshem quien le Malkosh, puede dar Geshem prepare you Malkosh, for kingdom living. prepararlos para By living now as en an el Israelite. reino. How do we Al prepare for the vivir kingdom? hoy, We're already al vivir hoy saved. como israelitas, We're already ¿cómo nos born preparamos again. para el reino? How do we prepare for the Ya kingdom? somos redimidos, ya somos nacidos We de nuevo. live. ¿Cómo nos Living is preparamos para practice el for the reino? kingdom. Vivimos, el Amen. vivir es práctica para el reino. Can I get a witness? ¿Pueden dar un testigo? Go to Devarim 2:2. Vamos a Devarim We'll make 2:2. this two parts. Vamos a hacer estos As dos we begin partes, to close. así como comenzamos a cerrar. That's where you missed your cue. Es When ahí I, donde when I se said up, you perdieron begin to su- close, you're supposed to do what? Su mag. Oh, Rabbi. Deberían decir, ay, Rabino, Oh, I por didn't hear favor. it. I was ready. You missed your cue? Se perdieron el instante. Devarim 2:2. Devarim 2:2. That's right. And Yahuwah spoke to me saying, Y Yahweh habló a mí diciendo, verse 3, versículo 3, you have circled this mountain long enough. ya han circulado esta montaña lo suficiente. Going in circles already. You're going in circles. Están yendo en círculos. Command the people. Ordena al pueblo. Stop. Pare ahí. Here's a word. You want a word from Aquí hay Yahweh? una palabra. Why Aquí hay you una in a palabra de mess? Yahweh. ¿Por qué están en Why you've been in a tanto religious mess and a problemas? financial ¿Por mess? qué están en problemas In a financieros y mess where you don't have religiosos? peace anymore like you used En to? problemas donde ya no And you don't tienen have shalom faith como antes anymore la like you used tenían to? y emuná como no antes la tenía. Because you're circling the Porque mountain usted está long rodeando, enough. la Go que ha north. rodeado la montaña lo suficiente. Váyase Go al north. norte. And what happens when you go ¿Y north? qué pasa cuando uno va al norte? You'll find a commander. Uno You'll encontrará find a un father. What does north mean? If you were ever in Amway comandante, encontrará un ABA. or in one of these Si multi-level uno marketing estaba deals, it's en your upline. Amway o See, the en devil algún, knows how the kingdom works. en algún Upline. en algún organización de mercadeo, How does the world do marketing? upline, o la persona que está arriba de usted, Everyone has a father. todo Right? mundo tiene un I'll tell you who ABA. the father is. And when I was Yo in les digo Amway quién En era Excel, mi ABA Excel en Amway Communications. y en Excel Communications. and Mexican Jumping Comunicaciones Jelly Beans Excel. International. Mexican Jelly Beans and Jumping Beans International products. Y en los productos This is how I mexicanos had, this is who my father was. frijoles brincadores. Everybody knew who the father was. Todo el mundo sabía quién era The su guy used to ABA. get up, take one of these El boards. hombre se levantaba, tomaba un... Can you guys see how you're missing this? I don't want you to miss this. It's very important. All right, Chris, can you see? Chris, ¿puede usted All ver? right, so the guy would get up with the marker Tomaban un marcador and go like this. y marcaban sobre el pizarrón. Chris, this is you. Chris, este es usted. Hadassah, this is you. Hadassah, este es usted. What's this one's name? Oh, that's right, Jasmine. This Jasmine, is you. Look, este es usted. this is you. Now, if you get three people Si into ustedes consiguen a tres selling Mexican personas jelly para beans, vender 1, 2, 3. frijoles Hadassah, now you get mexicanos three que people brincan, into selling Mexican 1, jelly 2, beans. 3. Y Now Hadassah, look, usted se consigue a tres personas. 1, 2, 1, 3. 2, 3. Now, Chris, Chris, you work with a lot of usted girls, right? trabaja con muchas ladies. muchachas, I know it didn't sound right, señoras. but you work with Sé a lot of que ladies. usted no They're all tra- kosher, but usted more trabaja importantly, con you're muchas personas, kosher. pero Now, más you're going to get three of those ladies at the Tres de school esas mujeres en to la sign escuela se van a registrar to sell Mexican jelly beans. para vender frijoles Now, brincadores what happens? mexicanos. You now have 9, what? Y ya tienen ahí que Under you. 9 bajo su línea. Each of you three, Cada uno Jasmine, de Chris, ustedes and tres. Hadassah, can you see? ¿Pueden ver? All right. You are fathers in training. Ustedes son abot, papás en But no matter entrenamiento. how many people Pero you no bring into importa this cuánta gente business, traigan ustedes a este negocio, I'm the one drawing the yo circles. soy You el got que it? está I am your dibujando father. los círculos. As long as I'm there. Now, when you go to a new group Cuando vayan a un and grupo you start nuevo drawing the circles, y ustedes you're the comiencen father. a dibujar los so in the círculos, world you can't even do Ustedes multi-level se hacen el marketing papá. without a father. porque nadie We ni call siquiera that puede the trabajar en upline. el mercadeo Oh, wow, you sin know But in the tener una kingdom, base. Se le llama well, eso what you doing upline. nowadays? Oh, Línea de arriba. how's your family doing? ¿Cómo está su familia? Wow. I don't know. No sé. Where's your family ¿Dónde going? está su familia? ¿Dónde I está don't su know. familia? No sé. Oh, wow. What is the counsel? What is the vision? ¿Cuál es el I consejo? don't ¿Cuál es know. la I'll tell you visión? No my sé. vision. Yo le digo mi Even visión. though I'm an old geese, A pesar de I'm que an yo sea old goose. un viejo, I want to
build a family. Yo quiero construir una familia. I want to build a physical Yo family quiero construir una familia física that is also spiritual. que igual es Because Israel espiritual. is not spiritual Porque or Israel physical. no es It is físico both ni espiritual, es physical and ambos, spiritual. físico y Physical seed espiritual. of Jacob filled La simiente with física de the Ruach, Jacob somebody. llena de Ruach HaKadosh. That dude drawing circles Ese hombre que está dibujando los círculos is your marketing father. es su aba de mercadeo. Now, in the time of Elisha, En el tiempo de Elisha, you remember this teaching? ¿usted se acuerda de esta enseñanza? We had two areas. Teníamos dos We had the áreas. school of the prophets. La escuela de los Remember those profetas. guys? ¿Se acuerdan de esos hombres? And then we had signs, Y wonders, teníamos floating axe señales, heads, maravillas, hachas que flotaban. women having their sons raised from the dead. Mujeres que tenían a Who sus did hijos the levantados signs? de la Who did the muerte. wonders? ¿Quién hizo las Who did the señales? ¿Quién hizo miracles? las maravillas? ¿Quién hizo los Only those milagros? who had Solo a aquellos spiritual que tenían father. un Abba en Ruach. The rest were getting El wet resto se estaban mojando with teachers con con maestros of the Geshem de Geshem Yoreh. y Yoreh. That's not where blessing is. Y That's not where blessing is. ahí no es donde está la braca. Blessing La braca, la bendición, is where you have es Geshem, donde uno tiene Geshem, Malkosh, Malkosh, fathers of the Geshem, Avot Malkosh. de Geshem Malkosh. Now, I'm going to close because I promised you, and we'll Voy a do cerrar part porque se two lo next, prometí. next time we get together. Y la próxima vez que nos reunamos, Which will haremos la próxima parte, Rosh Chodesh, que será en Rosh next Chodesh, Roman Friday. el próximo viernes romano. Let me read this for you, Déjenme leerles esto, even though this is not in my notes. a pesar de que esto no está en mis notas. Has anyone enjoyed so far? ¿Han disfrutado hasta este momento? Baruch Hashem Yahuwah. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Really have enjoyed? Sí se han gozado. Oh, okay. Then, okay, no problem. Then that's the No hay introduction to problema. today's Entonces, message. esa es la introducción al mensaje de hoy. Ilyana 1:6. Iliana 1:6. Revelación Ilyana, Revelation 1:6. 1:6. Iliana, Revelación 1:6. And has made us. Y nos ha hecho, This is his goal, his heart. esta es su meta, este es su corazón. Notice, Noten, Melachim, kings, Melahim, reyes, Kohanim, priests. Kohanim, Stop. ministros. Every priest Cada ministro had a family. tenía una familia. Every king Cada rey had a big family. tenía una familia grande. He said that I'm bringing you into the dominion of the hour Dijo, los estoy trayendo that you may function a la autoridad del tiempo para que puedan funcionar as a king como rey and as a y priest. como un Cohen. That's how you are to function. Así es como tienen que Well, funcionar. Rabbi, I don't know about all that. Ay, I'm Rabbi, no. just hanging in Yo no there. sé, yo solo me estoy You deteniendo know why? ahí. Sosteniendo Where's ahí. the family you're building? ¿En dónde está la familia You're a que single usted está woman? construyendo? You don't have the Si strength es to una build a mujer family soltera or y a no calling. tiene la fuerza para Are you construir willing una to plug familia, into a Kadosh ¿está family usted and a holy dispuesta family a and an existing conectarse family a una familia Kadosh, una familia que ya under a king exista, and a priest? bajo un Melech y Stop. un rey? Think back to Un the rey days y of un the Torah. Cohen. Think back to the Piensen days of the Torah. a los tiempos de la Torah. Were the kings single? Eran los reyes solteros. Did the kings live in a monastery? Vivían los reyes en un They monasterio. had many wives, Tenían muchas many esposas, children. What about muchos hijos. the priests? ¿Qué tal los Kohanim? Were they single? ¿Eran ellos solteros? Oh, you mean the ones in Rome? O usted Yes. dice aquellos en The Roma, ones that wear pajamas aquellos que usan in pijamas St. Peter's Basilica? en la Basílica de San Pedro. Yes, Sí, you're sí. right. They don't have a family. Ellos no tienen Because familia. the church is based on Porque la no iglesia family. está basada sobre el concepto de no The tener familia. believers are your family. Los creyentes son Nonsense. su familia. Para nada, basura. Nonsense. You heard that one before? Yep. Well, we're your believing family. Nosotros somos su familia creyente. Only if you're related to me. Solo si están relacionados a mí. So the Kehillah is believing Entonces physical la families Kehillah es una coming familia que together. cree Not físicamente, individuals. que es física y que cree y Because que no son Every individuales. priest of Rome Porque cada sacerdote de Roma has no family. no tiene familia. But brothers and sisters, Pero fraternos y every fraternas, priest of our fathers todo Cohen had a de nuestros family. antepasados tenía The only thing familia. Yahuwah said is this: Tenía una familia. you like women? ¿Le gustan las mujeres? Good for you. Tob. Two qualifications: Dos calificaciones. no divorcees, No se pueden divorciar and they have to be virgins. y tienen que ser vírgenes. That's it. Es todo. I said that's it. Es todo, dije. Family. Familia. Build the family. Construir la See, familia. this is a radical message. You know why this Este es is un radical? mensaje radical. Because it's ¿Saben por simple. qué?
Porque es simple. How do I prepare to rule and reign in the kingdom as a ¿Cómo me priest and a king? preparo para reinar y gobernar en el I reino practice como by what? rey y cohen By building my del reino? family. Practico al construir mi Through the propia familia guidance a of the través de Ruach, la guianza de Ruach, Under the bajo la authority autoridad of a de spiritual un Abba father. espiritual. Who is your father? ¿Quién es su Abba? If you cannot instantly name your spiritual father, Si usted no puede that's why instantáneamente seasons mess nombrar you up. a su Abba en Ruach, Seasons of lack, es por seasons eso of poverty, que las seasons of estaciones lo confusion. arruinan. Estaciones de pobreza, estaciones Seasons de have no confusión. power over